Woohoo! Meron na, meron na. تعال ان شاء الله يجي ان شاء الله بس شو اسلوب ها تعال يا حبيبي تعال Oh, grabe. lakas Allah Woohoo! شيل حدا فريق. يجي قريب قريب. انت بشوف؟ Whee! Ah, para go. هي انا ما يريد يضرب بس كده على طول يدي هذا فهم. Uy! Uy! Walang ya, mapuputol pa yung ano natin. Pangganso. Tara! Ay! Hindi na. Nakadali na tayo ng isang ano. Isang dilis na naman. Pero parang medyo maliit ito kumpara sa mga nahuli natin dati. But syempre, thanks God sa maagang biyaya na naman ngayong Martes ng umaga. Uy! Woo! May ulam na naman tayo, guys. Yeah, boy. Yeah, boy. Allahu Akbar. Woo! Hoy! Hoy, dagiga. Aywa. Hoy, 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 hoy. Hoy! Woo! Thanks God. Yes. Okay na, okay na. Gagalit, gagalit guys. Woo! Yun na, angkop na oh. Pero tinamaan siya rito. This one no. One down. Maya-maya pwede na tayo umuwi. Meron tayong pangulam. Ayun, salamat nga pala sa patuloy na suporta sa Bob Cubos TV. And sana patuloy nyo suportahan po ang Bob Cubos TV. Salamat sa panonood. Magandang buhay para sa lahat. Bob Cubos, over and out. Timbangin natin guys kung ilang kilo ba to. Ilang kilo ba? 10 kilo. 10. Shoot. Ashira. 10 kilo.
Kala ko medyo maliit pero ang bigat. 10.31. Ayos na yon guys. Salamat Papa G sa biyaya. Early morning, alas 6 pa lang nakahuli na tayo. So mga 6:30 ganyan, uwi na tayo. Meron na tayong pang ulam para sa ilang araw. Ayos na yan.